हरे कृष्णा। आज आम मौलिक कर्तव्य आम मौलिक अधिकार विषय जानी मौलिक अधिकार केते प्रकार जाच मौलिक अधिकार विषय आमर के पाखापाखि आम आगु जानी कौन मौलिक अधिकार भितर आसे समानता अधिकार स्वाधीनता अधिकार शोषण विरोध अधिकार धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार एगुड़ा सब अच्छी खाली धारा गुड़ाक मन रखा। समानता अधिकार आसे 14 ରୁ 18 धारा भितर आसे आउ स्वाधीनता अधिकार आसमर धारा 19 ରୁ धारा 22 आउ संविधान धारा 20 कौन वर्णना कर दोषी बा अपराधी विवेचित होता व्यक्ति को 3 गोटी अधिकार प्रदान कर कौन व्यक्ति से समय प्रचलित न कौन आईन अनुसार दंडित हो पारन कौन व्यक्ति गोटे अपराध पर 2 थर दंड पाइपर ना कौन व्यक्ति को निज विरुद्ध में साक्ष्य देवाक बाध्य कर सेमती संविधान धारा 21 कहूँ जे आईन अनुमत पंथा भिन्न अन्य कौन पंथार नागरिक को ताहार जीवन और व्यक्तिगत स्वाधीनतारू वंचित करा नहीं। शिक्षा लाभ को मौलिक अधिकार भाव संविधान धारा 21 क रे जोग कर बहुत इंपोर्टाट परीक्षा आसे आ 2010 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख यहाँ कार्यकारी आगु नूतन शिक्षा अधिकार आईन 6 वर्ष रु 14 वर्ष सब बालक बालिका मानू मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षार व्यवस्था कर संविधान धारा 22 कौन कहूँ ना प्रत्येक नागरिक प्रदत्त केतक सुरक्षा अधिकार बल में पुलिस बेआईन गिरफ्तारी निजक मुक्त रखिपर और धारा प्रदत्त व्यवस्था अनुसार कौन व्यक्ति को पुलिस मन इच्छा गिरफ करना आउ गिरफ होता प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ होवार कारण यथा शीघ्र जन दिज्व पुलिस गिरफ कर व्यक्ति जनक चाहिए से निज पसंद अनुसार वकिल सहित परामर्श कर निज प्रतिरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर गिरफ होता व्यक्ति को गिरफ होवार 24 घंटा मध्य मजिस्ट्रेट को अदालत में हाजर कर बाध्यतामूलक कर मजिस्ट्रेट आदेश बिना कौन व्यक्ति को 24 घंटा अधिक समय अटक रखा जा पारिबो नहीं। आउ जातीय निरापत्ता आईन आउ प्रतिषेधमूलक अटक आईन आउ सन्त्रासवादी और ध्वंसात्मक कार्यावली आईन एगुड़ा क्षेत्र में कौन आमर अधिकार काम को आसबनी लागू हेबना ताने जिते अधिकार अच्छी जदि जातीय निरापत्ता आईन लगी प्रतिषेधमूलक अटक आईन लगी सन्त्रासवादी ध्वंसात्मक कार्यावली आईन जो लगी ये आम कौन अधिकार काम को आसबना। सेमती शोषण विरोधी अधिकार आसुके धारा 23-24 आसमती धर्मगत स्वाधीनता अधिकार आसु धारा 25 ରୁ 28 भितर आम देश गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली घोषणा कराई सब धर्म लोक रही पारे आउे कौन डिस्क्रिमिनेशन करा जाई परिबो नहीं। आउ सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार आसला धारा 29 ରୁ धारा 30 भितर आउ संविधान प्रतिकार अधिकार आमर धारा 32 रे आगु भल भाव एटा मन रखिदेवा एटा मौलिक अधिकार यहाँ आमको संविधान किसी देछि आउ एबे देखिए मौलिक कर्तव्य अधिकार आमको ये आमको किसी देछि जे आम देश रहिले देश आमको किसी अधिकार देला आम देश खाली अधिकार भोग करिया सहित किसी काम भी करवा दरकार तो जे काम आम देश करें से मौलिक कर्तव्य ये मौलिक कर्तव्य सब भितर कौन अच्छी ना अधिकार और कर्तव्य परस्पर परिपूरक बिना कर्तव्य संपादन अधिकार उपलब्ध होगा संभव नुहे व्यक्तिर विकास तार व्यक्तित्व परिप्रकाश राष्ट्र जो अधिकार प्रदान कर प्रतिबदल सेमती राष्ट्र भी चाहे जे तार प्रत्येक नागरिक देशपाई किसी करू आ जहाँ कर आमर हूँ मौलिक कर्तव्य। आउ 1976 मसीहा फेब्रुआरी मास स्मरण सिंह कमिटी गठन कर किसी संस्कार आने 1976 यहाँ गठन कराइला आवश्यक संस्कार आने लगी अनेक क्षेत्र सुपारिश प्रदान करथिला। यही समय संविधान नागरिक मान मौलिक कर्तव्य गुड़िक यह तालिकार अंतर्भुक्त होता 1976 मसीहा 42तम संशोधन आईन द्वारा ये मौलिक कर्तव्य गुड़िक जोग कर चतुर्थ भाग कोर धारा 51 क रे 10 गोटी मौलिक कर्तव्य विषय वर्णना करा जाइछि किंतु 2002 मसीहा 86तम संविधान संशोधन आईन बल में आउ गोटे अधिक मौलिक कर्तव्य जोग कर समुदाय मौलिक कर्तव्य संख्या 10 ରୁ बढ़ी 11 हो जाइछि। आउ नागरिक मान आईनगत राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक अर्थनैतिक शिक्षागत दायित्वबोध को ही बुझे था। मौलिक कर्तव्य लक्षण सब कौन अच्छी ना मौलिक कर्तव्य गुड़िक राष्ट्र निर्देशित नुहे बर नागरिक निर्देशित होती विदेश नागरिक मानक यह लागू हो पारिबो नहीं यह केवल भारतीय नागरिक यहाँ उद्दिष्ट कौन भारतीय नागरिक एक मौलिक कर्तव्य संपादन न कले विरुद्ध कौन केस हो पारनी आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर नहीं है ना यहाँ आम नैतिक कर्तव्य
ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର 11ଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆକୁ ମନେ ରଖିଦେବା। ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନି ଚଳିବା ଏବଂ ଏହାର ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆଉ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। 2 ନମ୍ବର ରହିଲା ଯେଉଁ ସବୁ ମୋହନୀୟ ଆଦର୍ଶ ଆମ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ ଆଉ ଅନୁସରଣ କରିବା। 3 ନମ୍ବର ରହିଲା ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମ ଏକତା ଆଉ ସଂହତି ବଜାୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। 4 ନମ୍ବର ରହିଲା ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜାତୀୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା। 5 ନମ୍ବର ରହିଲା ଧର୍ମଗତ ଭାଷାଗତ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଓ ଭାତୃଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆଉ ନାରୀ ଜାତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନିସୂଚକ ବ୍ୟବହାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବାନ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଅରଣ୍ୟ ହ୍ରଦ ନଦୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ମାନବବାଦ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ନା ଓ ସଂସ୍କାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଓ ହିଂସାଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ସମଷ୍ଟିଗତ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ କୃତିତ୍ୱର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଅବିରତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ମାତା ବା ପିତା ବା ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ବା ପାଳିତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଉ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇନଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗୋଟେ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ନାଗରିକମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଥିବାରୁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ବାଧ୍ୟ କରିବା ନା, ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଶପ୍ରେମୀ କରାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ମିଳେ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ନାଗରିକ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ସଚେତନ ହୁଏ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଅଟେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପାଳନ କଲେ ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଓ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।